Hi guys, I would like to share you guys this one is Spaceship. Look at this guys. Spaceship daw ni sabi ng mga tao dito sa mall. Spaceship. And then this here we have a more water. Look at this, very metal siya guys. It's going to because we have It's fake mon. Fake siya nga yuta mon. Fake. Dili siya metal kanang kuan siya murag kanang kuan siya mon kana bitang tawag ana kanang sa tawag kana kanang plastic. Napay kuan sa ceramic si tawag. Kanang linta sa Kana bitong basta dili siya metal. Dili siya metal guys. Di siya metal, akala ko metal siya. Artificial spaceship ito guys. I thought this is real yuta at akala ko yuta siya, hindi pala. This is a real. This is not real spaceship. Bi, hawa sa mo diha bi kay para di mo makita. Pakuasa si Yaya. Kuasa si Yusuf Moon. And I will show you guys also the boat. This is the boat. Artificial na boat din dito sa mall na to. Very nice, ha? Please watch my channel, guys. Sir Dani Mongas Plus. Mongas Vlog. And hi. Hi, it's me, Ardania Mugas Vlog. Small fake boat. Bye bye. I'm gonna go. Diyan po guys is aquarium. Muli na daw mi. Bye bye. Please watch my channel guys. And this one also. Very nice. Bye bye. Nagpaabot na daw ang amo na ako.